هانتوما ليسكالوب دو بولي قطعوها بحال هكا وقطعوها طريفات هكا باش نديروا ليها لقامه ونرقدوها واحد 2 سوايع ولا 3، ولا تقدروا ديروها ميم تقدروا ديروها بالليل وتخليوها في الثلاجه حتى الغد ليه. Donc voilà l'escalope de poulet. Vous prenez l'escalope de poulet, vous coupez en dés comme ceci. Et après on va mettre les épices et vous la laissez mariner pendant 2 heures, 3 heures, même la veille pour le lendemain. Et comme ça on va la mariner et après on suivra la préparation. Donc l'escalope, j'ai coupé l'escalope en petits dés et je vais mettre les épices. Là c'est l'ail, je vais mettre un peu d'ail. Voilà, un peu d'ail. Je vais mettre درت الثومه، غندير شويه د صوص soja, la sauce soja un petit peu, ça donne du goût et pour marinade de l'escalope c'est très bien. Donc je vais mettre une grande cuillère, voilà. Attention, la sauce soja elle est salée, si vous en mettez pas trop de sel. درت شويه de sauce soja باش تبنن لينا ليسكالوب، ولا درتوها ما ديروش بزاف ديال الملحه بحيث صوص صوجا مالحه ديجا. غادي ناخد معلقه الكمون، غندير شي شويه الملحه بحيث كيف ما قلت لكم صوص صوجا مالحه. Donc j'ai mis une cuillère de cumin. Je vais mettre une petite cuillère de gingembre, voilà, un peu de sel, pas trop, un peu de poivre, donc une demi-cuillère de poivre, voilà. Je vais mettre du curcuma, une grande cuillère de curcuma, voilà. Un peu d'herbe de Provence, moi j'aime bien, donc ديروا شويه د les herbes تاع Provence, شويه د les herbes اللي بغيتو. غندير la coriandre aussi. Donc sel, poivre, curcuma, cumin, gingembre, sauce soja. Je vais mettre 2 grandes cuillères de l'huile d'olive. غندير 2 معالق كبار تاع زيت الزيتون. هانتوما وغندير شويه د القزبر. وغنقطع واحد بصيله صغيره شويه د البصله. Donc la coriandre comme vous voyez, et je vais mettre un petit oignon que je vais découper en morceaux pour mettre dans la marinade. Voilà, après vous mélangez le tout et vous laissez mariner. Vous mettez un papier film et vous le mettez au frigo. Donc غطيو خلطوا هادشي مزيان، غطيوه بالبابي هذاك فيلم وديروه في الثلاجه قد ما قديتو تخليوه قد ما مزيان غادي ياخذ لقامه مزيانه. Donc vous laissez mariner 2 heures 3 heures, même la veille pour le lendemain. تقدروا ديروه ساعتين 3 سوايع، تقدروا كاع ديروه بالليل وتخليوه في الثلاجه حتى الغد ليه. Alors voilà, هادشي وجدتو. Donc j'ai tout préparé comme je vous ai montré. J'ai mis un peu d'oignon, pas trop, et voilà, je vais filmer et je vais le mettre au frigo pendant 3 heures de temps, ou là jusqu'à le lendemain, Donc هانتوما صايبتو
فيلميتو وغنخليه في الثلاجه مرقد 3 سوايع 4 سوايع قد ما قديتو مزيان. من بعد ما هاد ليسكالوب تاع البولي ترقدات درتها ترقد من البارح، انا غنديرها طيب. دونك l'escalope de poulet que j'ai mariné depuis hier, je vais la faire cuire et après on va préparer ensemble les tacos. من بعد ما طاب هانتوما تتشوفوا. Donc une fois qu'il a cuit, c'est bien doré, c'est bien bon, ça sent bon. الريحه ديال الغزاله وتتحمق. هانتوما احنا غنمشيو نصايبو التاكو ديالنا. دونك هانتوما انا غندير معاها هاد البطيطه صغيره باش نخلطها مع هادوك لي سكالوب وندير بها التاكوس. Donc vous voyez, j'ai mis à cuire les pommes de terre rissolées. Vous mettez des frites, vous mettez des pommes de terre comme ceci, comme vous souhaitez. Comme ça, on va le mélanger avec l'escalope de poulet pour faire les tacos. غنخلطوه مع هذيك تاع الدجاج، l'escalope تاع الدجاج باش نديروه مع التاكوس. احبائي المشاهدين السلام عليكم. هضرت معاكم ووريتكم كيفاش غطيبوا ليسكالوب تاع البولي هذاك باش نصايبوا اليوم التاكوس. هاد التاكوس اللي تنصايبوه بهاد لي غاليت وتنديروا فيه الفرماج وتنعمروه وتنديروه في البريسه. هاد الوصفه سهله وجيت نوصلها لكم. وريتكم قبل ما نشوفكم ونهضر معاكم اون ديريكت، وريتكم كيفاش طيبوا لي سكالوب، وريتكم كيفاش طيبوا البطاطا. غادي ناخذوا دابا هاد الخبيزات اللي تنصايبوا فيهم وغادي نبداو على تبارك الله. Mesdames et messieurs, après vous avoir filmé la marinade de l'escalope de poulet, comment je l'ai cuite, ainsi que les pommes de terre rissolées. Comme je vous ai dit, vous mettez ce que vous voulez comme pommes de terre. Donc on va prendre les galettes comme ceci pour pouvoir faire nos tacos à la maison, c'est meilleur. Donc vous prenez vos galettes, là j'ai le paquet, vous allez prendre vos galettes. On va prendre notre escalope qu'on a fait cuire, comme vous voyez. On va prendre nos pommes rissolées que j'ai fait dorer et que j'ai mis là-dedans pour faire évacuer l'huile pour que ça soit pas gras. On va prendre du gruyère et on va prendre du fromage de hamburger. كيف ما قلت لكم غناخذوا لا غاليت ليسكالوب اللي صايبنا البطاطا على حسب اللي بغيتو ديروها فريت ولا ديروها هكا صغيره باش تجيكم مزيان، قطعوها صغيره وقليوها. وغادي تاخذوا الكريير وغادي تاخذوا غابي وغادي تاخذوا الفرماج تاع الهامبرغر. دونك على بركه الله احنا غنبداو. اون كومونس. هانتوما غتاخذوا الكاليت ديالكم. دونك vous prenez la galette, vous mettez le fromage en premier. Vous allez mettre l'escalope qu'on a préparé. Voilà. Vous remettez ديروا l'escalope اللي صايبنا. من بعد غتزيدوا فرماج واحد اخر من الفوق، هذا تاع الهامبرغر. Donc pour ajouter un autre fromage de hamburger au-dessus، زيدوه فوق منها. غادي ندير البطاطا فيها هانتوما وغنزيد شويه د الكريير وانا غنوريكم كيفاش غنسدها. هانتوما شفتوا هانتوما كي كتجي. Vous voyez comment ça fait. Et après je la mets à la je la mets sur la presse. Voilà. Donc je vais refaire une deuxième avec vous. Je mets le fromage
je mets mon escalope. Après, je mets mes frites. Voilà. Bien chargé, bien rempli. درت كل شيء. فرماج تاع الهمبرجر. درت لي فريت. نعاود ندير فرماج تاع الهمبرجر. Donc je remets un morceau au-dessus. Je viens rajouter le gruyère au-dessus. Voilà. Et donc, je fais comme ça. Tac. J'essaye de Je plie comme ça. Et je repousse là. Et je replie là. Voilà. Et comme ça, je la mets à la presse. Je vais la mettre sur l'appareil directement pour la faire cuire. Donc, je la mets après ça, je vais la faire griller. Si jamais vous n'avez pas de l'appareil pour le tacos, vous pouvez la mettre directement au four. Et au four, c'est bien aussi. Ou à la poêle directement, avec une poêle. تقدروا ديروها في المقله فوق العافيه ولا تقدروا ديروها في الفور باش تحمروها لا ما عندكمش هاد لاباراي. Donc je vous souhaite un bon appétit. J'espère que ma recette de tacos va vous plaire et je vous dis à très bientôt. نقول لكم الى الحلقه القادمه ان شاء الله وتنتمنى هاد التاكوس اللي صايبت لكم يعجبكم. لايكيو, aimez, abonnez-vous et je vous aime. À bientôt.